Bili, bike, bike. Ya. 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 Bayaan mo. Binibideo ko. Hadel. Harvey, sit. Oh, si Harvey. Oh, ito po si Harvey. No. Oh, Lexi. Oh, si Lexi. Oh, this is video. Video. Ganun ako eh. Oh, may ano sa init. Biya mo lang dun. No. Hey! Say hi! Hi. Hi to all. Hi, say hi everyone. Yeah. Say hi everyone. See. Hi everyone. Hi everyone. Ah, tingin sa camera. Ganto si Harvey. Say Lexi, hi everyone. Harvey, hi everyone. Si Harvey. Oh no. Oh, si Harvey. Oh, si Harvey. That's Lexi. Matalino. Dumaan dun sa likod, tapos siya sumakay. Kaya kasi hindi niya po abot dun sa ano. Gumawa ng paraan. Come here, Lexi. Oh, sit down, Lexi. Hindi abot ni Harvey. Baba na, be. Hindi maabot. Yan lang tayo dyan. Sabihan mo muna, nag-aano pa eh. Talaro pa. Record. Ilang ano yan? Lexi! Ilang ano yan na Ikaw nga mag-video para makakita sa video binabag. Kaya. Oy! Oops! Huwag mong hila. Ako na. Hello! Hi! Oy, bakit? Wait lang. Okay. What are you doing, Lexi? Oh! Muntik na Oh. yun. London Bridge is falling down, falling down, falling down. Muntik na mawala. Maputol to. Ano nga ba yun? Ay, Ate Katie, may tatanong ko. Okay. Nung bata pa si Lex, baby pa katulad ni Harvey. Ayan na. Ang ganda. Gusto mo ba? Nababa ka agad eh.